Hello, guys. Good afternoon. How are you? I hope everything goes well. For today's session, we're going to see the different activities you're going to start working with, also the rules of the class, and the presentation according to our course basic, which is our level. Okay. My name is Angela Garzon, and I'm going to be your teacher for this course. I hope that you learn a lot. If you have any question, don't forget to contact me. You can write an email, you can call me. Everything that you need, I'm going to be willing to answer. All right, here we have. Bienvenidos, queridos estudiosos, al nivel que tenemos en este momento, que es Inglés Básico 1. El día de hoy vamos a tener en cuenta las reglas de la clase junto con la explicación de los temas gramaticales y las actividades que ustedes van a desarrollar durante este primer módulo. So here we're going to start with the class rules and procedures, okay? Here we have 5 different items which are important to take into account at the moment you're going to start working with your activities. Here we have, okay. Todas esas reglas dentro de la clase son muy importantes para que ustedes las tengan en cuenta. Entonces vamos a ver acá la siguiente información. Open and effective communication, Canvas platform, forums, chat, and email, right? So you can just contact me using those 3 tools. Phone number, this one is the phone number of the university, and the extension is 1212 if you want to call me for any question you have. A schedule, okay. My schedule is going to be from Monday to Friday from 7 a.m. to 4 p.m. and Saturday from 7 in the morning to 11 in the morning. Good. Check materials and instructions. All right, very important to take into account this part because for each model we have a PDF related to the information according to the grammar content explained for like each part we can say of the course. So that's why it's very important that you can study, that you can read this material. The complementary material also, it has infographics and different exercises which allow you to understand a little bit more the different explanations according to each topic. Ask your teacher for help and guidance if you need it. Okay. Assignments. Check submission days in the course calendar. Algo muy importante para que ustedes tengan en cuenta, chicos, es, bueno, dentro de los materiales que tenemos del curso, hay un PDF que está ubicado luego del subtítulo de cada uno de los módulos. Este material les permite a ustedes estudiar diferentes temas, los contenidos que tenemos allí a nivel gramatical, como también ustedes podrán visualizar diferentes ejemplos para que ustedes puedan acceder a él. Entonces ingresan por la parte de módulos, then you click on complementary material. Well, complementary material is right there as well. For the PDF, that is going to be learning material. Learning material es el nombre que se le da a estos PDFs. También contamos con material complementario como videos, infografías, que les permiten a ustedes estudiar mucho más precisamente o detalladamente cada uno de los temas. Cualquier pregunta que tengan, no duden en contactarme. Aquí tenemos todos los medios por los cuales ustedes lo pueden hacer. Además de ello, tenemos las tareas. Algo muy importante para resaltar es que cada una de ellas tiene una fecha límite de entrega. Por tanto, es crucial que ustedes vean el calendario que tenemos establecido para el curso y asimismo ustedes se vayan guiando para que puedan programar sus actividades y puedan responder a las mismas. Only valid excuses will be accepted in a timeline manner. Solamente recordemos que las excusas válidas serán aceptadas para que ustedes tengan un tiempo extra para realizar aquellas tareas que necesiten. External tools and sources, don't use translators. We recommend to use www.wordreference.com. All right. Here, don't use translators. Don't use like google.com, reverso.net. Like all of them are prohibited, right? Siempre que ustedes van a hacer un ejercicio, es
Importante que se puedan guiar para buscar el vocabulario necesario o la instrucción gramatical con ciertos buscadores que tenemos en línea. Sin embargo, recordemos que el uso de los traductores para algún tipo de tarea que sea de orden escrito u oral no es permitido. Por ello es importante que puedan acceder a otros tipos de links como los que los tenemos acá en este momento, wordreference.com, among others, and it's going to be completely fine to do it. Follow the APA reference formats and etiquette at all times. Recordemos que para cada uno de los trabajos dentro del curso tenemos las referencias de los formatos de APAs de la sexta edición a su lado de las reglas de la etiqueta. Para que ustedes puedan revisar dicha información, acceden a módulos, Netica rules and APA style, right? Good. So here we have our schedule, our timetable for this course. Now we're going to focus on just the first module. The introduction part is going to be the first activity you're going to access to it. What is the idea according to this photo? You're going to be able to introduce yourself, like talking about your likes, dislikes, why you are studying your career, why you consider English is important in your field of study. All the details that you want to tell me, that you want to tell us, and your classmates, you are welcome to do it, okay? This forum was available from the February the 25th until March the 4th, all right? Entonces recordemos aquí, ese foro está habilitado o fue habilitado desde el día 25 hasta marzo, el 4 de marzo. Para ellos es importante que ustedes tomen como ejemplo la primera explicación donde yo les hago una introducción acerca de mi experiencia a nivel profesional, alguna información personal para que ustedes puedan guiarse y elaborar una intervención de manera similar. Entonces están bienvenidos para que ustedes lo hagan, escriban datos del área de estudio, de sus intereses, right? Here we have our video class for the first module. Then we have OVA number 1, 2, the task, pattern, and quiz. Those 5 activities are included in the first module, right? Here. OVA 1 and OVA 2. Recordemos que esas dos actividades están encaminadas a la práctica de cierta habilidad en inglés, ya sea listening, speaking, una de ellas dos. En algunos momentos también se les invita a ustedes a que llenen ciertos tipos de encuestas para saber la efectividad que tienen estos ejercicios a nivel de refuerzo de ciertas de las habilidades mencionadas anteriormente. Entonces acá vamos a fijarnos en todas las fechas que tenemos and in the percentage it has. So, number 1 is going to be available until March the 5th. OVA 2 expressions comprehension is going to be available until March the 12th. Then we have the task, this is me, until the March the 5th, my favorite family member, March the 12th, and finally the quiz module 1 from March the 10th until March the 17th. All right, good. The module, the name of this one is This Is Me, yeah? Or you're going to find different activities. Task. Recordemos que tenemos 3 tipos de actividades. Entonces, en este caso, estas dos son actividades sencillas, cortas de realizar. Task This Is Me. Para cada uno de los módulos tenemos un tiempo asignado para cada tarea. En la descripción de cada una de las actividades, dentro de esta plantilla, ustedes van a encontrar el promedio en el cual pues ustedes deben fijarse para poder dedicar, digamos que dicho límite de entrega. Task This Is Me is a workshop with different activities so you can practice the different contents of the course, taking into account like just how you can like do these activities in different manners, okay? There are some open questions where as well you're going to find fill in the gaps, match the columns,
match the image with this definition, and so on. My primary family member is going to be a photo. Algunos de los foros que ustedes van a encontrar están divididos en dos partes, primero para una creación individual y posteriormente para hacer una intervención del video que hizo el compañero respondiendo ciertas preguntas. Entonces es muy importante que ustedes lean cada una de las indicaciones de cada una de las tareas propuestas. So, for this first module, our objectives are going to be two of them. So we're going to focus on them. I'm going to read them so you can just see the differences and where our purposes are. The first one is to provide and ask for personal information, to interact with people through the development of a video presentation. Number two, to make use of adjectives and specific vocabulary in order to describe a person physically by means of a written report. Entonces tenemos un objetivo principal es pues hablar sobre la información personal, cómo nosotros podemos utilizar ciertas preguntas en inglés o comandos para interactuar con las personas a través del desarrollo de una videopresentación. And also to make use of adjectives. Vamos a enfocarnos también en el uso de algunos adjetivos con vocabulario específico a este tema, de manera que podamos describir una persona físicamente realizando un reporte escrito. Here we have like different topics according to this. So the alphabet, numbers, personal pronouns, verb to be, personal information questions, nationalities, singular plural objects, demonstratives, family members, physical description, and tasks to do, right? All of them are the different topics for this first module. The alphabet. All right. Tal vez algunos dirán, ese es un tema un poco cliché al inicio de un curso de inglés, pero es importante tener en cuenta la diferencia de la pronunciación de vocales y consonantes para asimismo hacer un buen uso del lenguaje. So here we have our vowels. A, E, I, O, U. Consonants. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. All right? Good. What is the difference between this C and Z? Okay. Podemos reconocer la diferencia en la manera en cómo pronunciamos estas consonantes. C is similar to Spanish, right? Whereas Z is a little bit different. Hacemos más, vamos a unir un poco más nuestros labios para que el sonido sea más fuerte. Y asimismo tenemos diferencias con algunas de ellas. B and V. Esta es bilabial, mientras esta nos da un sonido labiodental. Okay, contrast. B, V. Okay, you can see the different pictures. Base, vase. Yeah, good. Number two. Z, Z. No vibration, vibration. Yes, it's the difference we have. Okay, I'm going to go back to see if someone is connected. In case if you have any question, don't forget to just right now write it. But I don't see that any one of you is connected. So we are going to continue. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100 million, 1,000,000,000, 10,000,000,000, 100 billion, and 1 trillion. All right? Look at the pronunciation according to those words at the moment you are going to practice. Ok, teniendo en cuenta los temas gramaticales que vimos anteriormente, es importante anotar que en inglés hay una diferencia entre la pronunciación de ciertas consonantes que en español no la tenemos. Por ello, al inicio resulta un poco complicado tal vez pronunciarlas de la manera correcta, pero a medida que ustedes hagan la práctica podrán realizarlo satisfactoriamente. En esa manera, vamos también a tener en cuenta la pronunciación y la escritura de los números como lo vemos dentro de esta tabla. ¿Ok? Good. Let's continue. Personal pronouns. What is a personal pronoun? It's just when we are speaking, we mention that most of the times like a person or an animal or a place or an object that we really want to focus on in a sentence. In that way, we are going to use like different ones. You have the translation here for each of them. First person singular, we have I. Second person singular, you. Third person singular, he, she, or it. First person plural, we. Second person plural, you. And third person plural, they. All of them, of course, are according to the way that we are going to use just the most of the times in sentences. Yeah, we include those words to make a sentence in English. Aquí tenemos la traducción. Algo para notar es que el you, como ustedes lo ven, está ubicado en dos partes de la tabla, singular y plural. To be. The verb to be in person has two different uses. So, ser o estar. I am a doctor. She's the star of the movie. The children are sons of Marco. He's at home. We are in the party and Paula is sick. Como vemos, la connotación del verbo to be dentro de cada una de esas oraciones tal vez tiene un uso diferente. I am a doctor. You are talking about your profession. And he's at home. You're just mentioning like where this person is, right? Good. To be affirmative form, entonces tenemos diferentes ejemplos. We have the pronoun, the verb to be right here, and the complement. I am at home. You are excited. He is an artist. She is a professional. It is a nice computer. You are incredible. We are under the bridge and friendly. Who is he? When we are going to make a question, we can use this verb to be pretty much of first of all a W question like what, where, why, so on. Later verb to be, later the pronoun, and finally the complement. So here we have, am I at home? Are you excited? Is he an artist? Is she a professional? Is it a nice computer? Are you incredible? Are we under the bridge? And are they friendly? Good. To be negative form, we are going to put not after this verb to be. Just is the only difference we have. Cuando estamos utilizando el verbo to be en negativo, solamente vamos a agregar ese not luego de la conjugación del verbo ser o estar. Okay, this one is the contraction. It means the shorter way to say that. Usually when we are speaking or sometimes when we are writing informal tests, we can use it. I'm not, you aren't, or you're not. He isn't, he's not, she isn't, she's not, it isn't, it's not, you aren't, you're not, we aren't, we're not, they aren't, they're not. Personal information questions. Ok. Ahora, dentro de cada una de estas preguntas, los invito a que ustedes puedan responder de acuerdo a la información personal. So, what's your name? My name is.
What is your surname or last name? My surname is Garzón, in my case, mi apellido. What do you do? This question refers to the profession you have. I am a teacher. Where do you work? I work at Manuela Beltrán University. Are you married or single? I am married. Do you have a boyfriend or a girlfriend? Yes, I do. No, I don't. Vamos a enfocarnos acá en algo. Estas dos preguntas hacen referencia al uso del presente simple. La diferencia más grande que tenemos allí es que aquí utilizamos solamente el verb to be, por eso respondemos con I am or am not, pero en este caso el auxiliar cambia porque el verbo que predomina es otro diferente al verb to be. Entonces, como utilizamos el have, nuestro auxiliar para las preguntas va a ser el do si tenemos el you como sujeto. En este caso, por eso respondemos de esta manera corta. Yes, I do, or no, I don't. Do you have any children? I could say, no, I don't, or yes, I have 4 children, or 1 child, or something like that. How many brothers and sisters do you have? Or I have 2 brothers and 2 sisters, or I have a brother and no sister, or independent according to the information you really want to express. Aquí ya tenemos el uso del W question, pero también el verbo presente con el auxiliar do. How old are you? I am 30 years old. I am 20 years old. I am 40 years old. Recordemos acá que en esta parte, algo para tener en cuenta, cuando nosotros nos estamos refiriendo a nuestra edad, vamos a hacer uso del am, no del have, que es un error común que muchas veces aparece. Just keep in mind. Where were you born? I was born in Bogotá, Colombia. I was born in Medellin. I was born in Cúcuta. It depends according to the region you were born. Aquí en la pregunta, como el you para pasado se utiliza con were, a diferencia del I que es con was, tenemos que hacer ese cambio, esa distinción. Where are you from? I am from Colombia. What is your address? My address is Street 640, number 7080. What is your cell phone number? My cell phone number is... Recordemos que cuando nosotros estamos hablando del número de nuestro celular, los ceros que tenemos allí los vamos a pronunciar como out cuando hacemos referencia al número telefónico. Like for example, 31008002034. Who do you live with? I live with my parents and my brother, or I live with my husband. But this answer depends on you. Do you live in a house or an apartment? I live in a house. Where is your email address? My email address is angela.garson@thesentence.umb.edu.co. Perfect. Nationalities. We have Colombian nationality and country. We are from Colombia and we are Colombia. Aquí ya empezamos a ver las nacionalidades. Para ello es importante tener en cuenta que cuando nos referimos solamente a nuestro país, decimos nosotros somos de. Este es una proposición utilizada para decir que algo proviene de algún lugar o de algo. We are from Colombia. And we are Colombian, just mention the nationality. Aquí omitimos el from porque no nos referimos al país, sino a la nacionalidad. Singular and plural objects. The rules to make singular count nouns into plurals are general rule and rules for other nouns. Entonces, la regla general que casi siempre tenemos para volver una palabra en plural es agregarle la S. Sin embargo, hay ciertas distinciones que hacen que nosotros tengamos que modificar dicha regla.
Ending in S, add ES, bus, buses, gas, gases. Ending in SH or sh, add ES, bash, bashes, ash, ashes. Ending in church, churches, beaches. Good. Entonces tenemos acá la diferencia para que ustedes lo tengan muy en cuenta. And then in double S, add ES, abyss, abysses, address, addresses. And then in X, annex, annexes, access, boxes. And then in Z, buzz, buzzes, airs, earths. And then in F, or FE, depends on the word roof, roofs, cliff, cliffs, shirt, shirts, tiffs, wife, wives, shelves, shelves. All right. And then in Y, when preceded by a consonant, change the word by IES. Activity, activities. Canaries and candies. And then in W, when preceded by a vowel, boys. And then in O at ES, heroes, tomatoes, partial sessions like pianos, aloes, forests, among others. In case where the singular noun ends in US, change US by I, abacus, abaci, or basis, basis. In some cases, the noun ends in criteria, criterion, yes, and that's it. Ok, entonces para que ustedes lo tengan en cuenta, muy importante, el uso de cada uno de los singulares o plurales en relación con las reglas explicadas anteriormente. Irregular nouns, we have the plural of these nouns are woman, women, man, men, child, children, tooth, teeth, foot, feet, person, people, mouse, mice, goose, geese, datum, data, sheep, sheep, serious, serious, fish, fish, and deer, deer. Algunos de ellos no se modifican, así estén en plural. En este caso como el fish, deer, and sheep. Los otros sí tienen ciertas modificaciones, aunque no le agregamos una S, por eso son pronombres irregulares. Demonstrative pronouns are words that help to indicate the existence of objects or people in one place. They are classified according to the quantity and proximity to the speaker. Los pronombres demostrativos, entonces, son las palabras que indican qué tipo de proximidad tiene el hablante o la persona a la cual nos estamos dirigiendo con el objeto o el lugar en el cual estamos. So, for this one, it's important to take into account the following difference. We have this, that, these, and those. There are some differences among those four nouns. The first one is singular and close. This is my bike. Esta es mi bicicleta. That truck is green. Ese tractor es verde. Ese tractor, a diferencia de esta es, porque el nivel de proximidad es distinto. These swords are big. Ok, estas espadas son grandes, hay un nivel de proximidad cercano. A diferencia de those plants are small. Okay, so any question you have, don't forget to contact me. Okay, no questions? So here we go. This vocabulary is very important that you take it into account because in this circle, you're going to find the most common words. But out there are different kind of vocabulary you can study and also you can gain knowledge. Entonces recordemos que acá las palabras que están dentro del círculo son las más comunes, a diferencia
del vocabulario de la familia extendida que se encuentra en la parte de afuera, para que ustedes lo repasen, practiquen la pronunciación, cuál es el significado, en qué contexto lo podemos utilizar. And physical description. We're going to continue with it. What does he or she look like? Height, he or she is medium height, short and tall. He is medium height, he is short and he is tall. Recordemos que hacemos uso de, en este caso, el verbo to be para hacer referencia a la altura. Esta pregunta hace un énfasis a cómo luce esa persona, cómo luce él, cómo luce ella. Build. He or she is well built or she is slim. Weight. She is thin or he is fat or chubby. General looks. He or she is handsome. She is pretty. She's ugly or she's not very good looking. Recordemos que cuando tenemos acá un asterisco, hace referencia a una palabra que usualmente no se dice en un contexto formal o que su connotación es un poco negativa porque la otra persona podría ofenderse, digamos que en un contexto externo con el uso de dicha palabra. Por eso es mejor decir, ella no es fea, sino que no tiene una buena apariencia física. It's a little bit more polite. Eyes, size, and color. Okay, she has big blue eyes, or she has big brown eyes. De acuerdo a ello, podemos diferenciar que lo primero que vamos a mencionar es el tamaño de los ojos y posteriormente su color. She has big blue eyes. She has small brown eyes. Okay, now let's continue with her, the length. She has long hair. She has medium length hair. She has short hair and he's bald. Como este es un estado de la persona, decimos que él es calvo. A diferencia de que ella tiene el cabello largo o corto o medio. Hair color, we have red hair, blonde hair, or black hair. So she has black hair, she has blonde hair, or she has red hair. Now we talk about shape. Ahora vamos a hablar de la forma del cabello. She has curly hair, she has straight hair, and she has wavy hair. Conclusions. Can you provide an answer for personal information? I really hope so. Can you make use of adjectives and specific vocabulary in order to describe a person physically? Taxes. Ok, vamos ahora a continuar con las tareas que tenemos para el desarrollo de este primer corte. Entonces, habíamos mencionado anteriormente las dos hojas que son actividades de práctica, ya sea de escucha o de habla. Tenemos el desarrollo del taller, foro y del quiz también. So here, models, we're going to see this information. So later, here we have. So this is me, my favorite family member, and the evaluation. This one is a workshop. Este es el formato, se llama tipo evaluación, pero no indica ello. Lo que indica es que es un taller que se elaboró en ese tipo de nombre o con ese tipo de nombre. So here we have. Okay, you're going to find different activities and the idea that you're going to start working with the vocabulary provided before.
Okay, my favorite family member. To talk about family members by creating a slideshow in order to introduce them and describe their physical appearance. Entonces van a hablar de ciertos miembros de la familia, creando slideshow de manera en que puedan ustedes presentarlos y describir la apariencia física de ellos. Entonces van a utilizar adjetivos que les permitan pues ver el vocabulario visto anteriormente, de tal manera que puedan describir una persona físicamente por medio de un reporte escrito. Aquí tenemos un ejemplo. So watch the following video and look at the Incredibles image shown at the end of the video and choose the character you like the most. Anteriormente mencionamos las instrucciones, ahora ya sabemos que nos vamos a enfocar en la familia de quién, de los increíbles, de los personajes que hacen parte de esta película. Create a video use Powtoon in which you describe your favorite character's physical and personality description. Create at least 5 sentences with physical descriptions and 5 personality descriptions. Entonces van a crear 5 oraciones con descripción física y 5 con descripción de personalidad. Aquí tenemos el cuadro para que ustedes lo completen. Do not forget to record your voice and add it to the video. Como ustedes van a elaborar un video, van a incluir este cuadro como tal. No se les olvide, por favor, grabar su voz, que es uno de los ítems para calificar. Complete the chart with information about the character. One of your cards may be posted different from yours. Entonces tenemos como tal la explicación anteriormente dicha. Okay. And finally, we have the quiz for the module. Okay, good. In case if you have any questions, don't forget to contact me. You can write an email. You can just post it a question into the forum as well. Okay, guys, thank you so much for watching this video. I hope you really like it and you gain knowledge through the practice of the different exercises you are welcome to do. So here is my name, my email, the landline if you want to contact me. My schedule, there is going to be from Monday to Friday from 7 a.m. to 4 p.m. and on Saturdays from 7 in the morning to 11 in the morning. Thank you so much for watching me. I hope that you have a great afternoon. Bye-bye. See you later.